Um, Good morning, everybody. Today is our class in anatomy, and we're going to continue our discussion regarding the introduction of anatomy. So let's start with talking with the articulation or joints. Now, as I mentioned, last time that articulation or joint is a place where two bones comes together. So it is named according to bones or parts united at a joint and according to only one of articulating bones or by Latin equivalent. Um, so there are several classification of joints. I think I mentioned this also last meeting. We have structural classification, which is based on many major connective tissue that binds the bones. So let's take for example fibrous cartilaginous joint. So the fibrous cartilaginous joint is or fibrous joint is found in the head. No? It is a non-immovable type of joint or immovable rather, no, non-immovable. So it is an immovable type of joint. So it is this joint is fixed and we cannot move this easily. So basically the skull is made up of suture joints. Suture joints is an immovable type of joint. Now there's a fibrous connective tissue that covers that type of joint. The next one is cartilaginous. So in this type of joint, in between the structure, there is a cartilage. So example of that last time is the pubic bone. So we're in the two pubic, or pubis symphysis rather, where in the two pubic bone meets, no? Especially in the pubic area. The next one is synovial. So synovial joint, uh, this type of joint is covered with a synovium. So then there is a synovial fluid within it that lubricates this joint. Then we have the functional classification. So this is based on the degree of motions. So the immovable type of joint is considered as synarthrosis. It has no movement at all. Then you have your amphiarthrosis. This is a slightly movable or your cartilaginous type of joint. And diarthrosis, which is the freely movable type of joint or your synovial. So we have here is the example of a fibrous type of joint. So this is the coronal suture of the skull, and this is the sagittal, and we have the lambdoid suture here on the occipital or in the back of the head. Okay, so we have other type of fibrous type of joints. So we have syndesmosis and gymphosis. Where we can find syndesmosis? Syndesmosis, this is a joints between the two bones wherein a ligaments join this bone. Example of that is your forearm, no? Between the radius and the ulna. So there is a cartilage that connects them to go together. So that is an example of a syndesmosis. No? Wherein the bones are far apart, so we cannot use the suture. So connect it by directly by ligaments. So if you notice, if you are going to move your hand like that, so the distance between the two never changes, although it rotates, but the distance remains the same because of this syndesmosis that connects your forearm. Actually, it is also found in the between the tibia and the fibula, the leg. Then you have your gymphosis, which is the teeth, no, and the mandible and the maxilla. So
can easily identify it because it is like a pig that is inserted in the bone. So the joints between the two is in form of gymphosis. There is a socket, right? Murgi tusok lang siya. Of course, there are some instances because of plaque formations that gathers in this area of the base or yeah in between the gums and the base of the tooth. Then usually that will cause an infections which we call gingivitis, no? Inflame ang gums or sometimes pyorrhea or kanang mag nana, no? Lahi po na siya ang luas. Okay, so this is an example of cartilaginous type of joint. So the joint between the pelvis, the sacroiliac, that is an example of the uh, cartilaginous or slightly movable type of joint. Okay. So this is an example of slightly movable, the sechondrosis or the joints between the epiphyseal or the cartilaginous end of the bone and the compact. No? Kung nasa dapit ang growth plate, makitaan. So, ginatawag na siya sechondrosis. Sechondrosis. So that is a bones that is connected by a cartilage. Sternum gyapon, sechondrosis, no? The joints between the ribs and the sternum, no? Costal cartilage kung doon na siya nag-unite sa atong ribs diri sa atong sternum. This anterior na part. So that is an example of sechondrosis. Then we have the synovial joint, which is the most common joints in the body and the most mobile. So it has an articular surface on bone with the hyaline cartilage. It is enclosed by the joint capsule and napagin na siya yung synovial membrane within the capsule that lubricates the joints. So inana siya. So mo siya iyang capsule nga sa gawas. Then nana siya yung synovial membrane. No, kani siya din na siya synovial fluid resistant. Ang end na sa bone, it is made up of hyaline cartilage, no? Kanang kung asa nagmeet ang duha ka bukog, kanang both ends nila, it is covered by hyaline cartilage. Or we call that as the articular cartilage. Okay. So there are a lot of accessories na adra sa ato ang articular card or sa atong synovial type of joints. Example ana mga bursa, no? Uh, these are packets of synovial fluid which is found outside the joints that serves as cushion. So this is the type of synovial joint. So you have your plane. So plane, usually sa plane type of joints, there are only 1 degrees of freedom, which means to say that the joints move only in one direction. No? Back and forth lang, back and forth. So example na is our elbow. This is an example of plane. No, intercarpal rather. No? So intercarpal kanang diri nga joints, no? Sa wrist rather. There is a wrist. This is an example of intercarpal. If you're going to look at this, kani siya. This is an example of intercarpal joints or the joints between the carpal bones. Then you have your hinge type of joint. The hinge type of joints, example of that is your elbow, your knee, no, ankle, interphalangeal. No? This is again, no, ang iyang movement is one direction lang, no? So kunara siya sa flexion, extension. Then you have your pivot. In pivot type of joints, there is a rotation. So example of that is your radio-ulnar or the joints between the radius and the ulna. So when you do your pronation and supination, no, kana siya magkulog, that is pronation, kana mo hayang is supination. So that is pivot joints. That joint does not belong to the elbow. It belongs to the forearm. Okay? Ang elbow nimo is only your
humero-ulnar joints. Okay. Then your condyloids. Then saddle, ball and socket, which is the most popular and the largest type of joints, where we can find in our shoulder and in our hip joint. It is also the largest, no, type of joint. So these are the example of the plain sample of joints. So you have your plain joints. Okay. Makita natin na siya. There is a wrist. So ang primary function siya is just gliding, no? Gliding. No? Gliding lang yun ang movement. Then you have your saddle, sa thumb. Then you have your hinge, elbow, knees. Then you have your pivot. There is siya dabit sa imong radio-ulnar, ball and socket, which is sa hips and shoulder. Then you have your ellipsoid, which is there is a base at ang skull, which is your um, atlanto-occipital joint. That is an example of ellipsoid. So these are examples sa mga joints na to. Again, all of them are synovial because of the presence of the synovial membrane, and then siya synovial fluid. So usually the synovial membrane only covers the part of the bone which articulates. Okay, dito naman siya kinalan ang synovial fluid. So dito rin na siya cover, no? Each of the end of the bone is encloses by this, no? Kana siya gikan dira taman diri. Then gikan dira taman dira. Then fluid sa tunga. Ana na siya para di mag-leak. Then ang capsule na dira sa gawas, it covers the entire joint. Okay? The whole. Okay? Na siya. So ang imong joint capsule wala na siya fluid. In between the joint capsule and the synovial membrane, wala sa joint. Wala sa fluid. Ang fluid na ara siya dito in between sa duha ka bones nga nag-articulate. That is enclosed by the synovial membrane. Okay? Ana siya. Ana. Oh. So kani, this is your synovial membrane. Kana. Okay, dira siya taman. Gikan diri taman dira. So dira ra ang fluid sa tunga pod. Ang capsule mao na dako kaayo, no? Ana. So the entire yun niya cover. So let's take for example the shoulder. So ang kapsula ni ang joint member ang synovial membrane kanira diri kani na siya dira na kanira pa part ang naay fluid. Pero ang kapsula ni gikan diri taman dira gikan dira kani covered na siya dira. Okay? Ana nako siya ang capsule. Okay, then na say katong um, packets of connective tissue, no, nga nga naisulod sa nga synovial fluid. We call this as the bursa. Ang bursa na siya ay synovial fluid. Ang primary purpose sa bursa is to serve as closure. Let's take for example, there is a shoulder. Pag abdak na to ana, no, magsaka man na siya ang imong humerus mo bangga dito sa acromion. So kinahanglan siya nga naa sa caution dito nga inigbangga niya dili na walay direct bone to bone articulations or walay bone to bone contact. Okay, so the type of movements nga ma-produce, we have the gliding, angular. So as angular, we have flexion and extension. So when you say flexion, that is decreasing the angle between the two bones, or yeah, between the two shaft of the bone. So elbow flexion of the mind, and extension, that is enlarging the angle, no? Na mag-straight, extension na siya, magtulid ka, extension na. Kung magpiko ka, that is flexion. Okay? It decreases the angle between the two shaft of the bone. Then you have your abduction and adduction. Ang abduction and adduction is this: when you go away from the midline, that is abduction. When you say you move towards the midline, that is adduction. So let's take for example shoulder. You see shoulder abduction, away abduction. So you add, no?
you abduct away. So this is the midline. So you move that on the side. That is abduction. But when you move your arms to the midline, that is adduction. Then you have your circular. So in circular, you have your rotation. Example of that rotation of the neck, left and right. Or you have your pronation, the forearm, no, that is circular movement, and circumduction, your shoulder. Yeah? So these are the type of movement. So this is flexion. So look at the picture. So from here and it moves that way, that is flexion. And when you try to increase the angle between here, the shaft of humerus, and the shaft of the ulna, that is extension. So you have here your flexion of the shoulder and extension. So arms forward, that is flexion. Especially if you raise that, no, towards ana. Then if you are going to move your hands or your forearm to the back, that is extension. When you bend forward, that is flexion. When you bend backward, that is extension. Okay, so same with the head. No? If you are going to bow, that is flexion. If you are going to extend or you try to look up, that is extension of the neck. Then you have your dorsiflexion for the foot and plantar flexion. Diba? Kung magkinto ka, that is plantar flexion. Okay? So when you walk on your heels of the foot, that is dorsiflexion. Okay, so you have here, so fingers, you have your, this one, away. This is the midline. So when you move it like that, that is adduction. When you move it like that, that is adduction. In arms or in your, yeah, when you move it on the side, it is abduction. When you move it to the midline, that is adduction. Then you have your rotation and supination. So this is now your supination. This is the prone. Kulob, basta kulob pronation. Mahayang gani, supination. Okay, so this one, doing that way. So that is lateral rotation. If you do it that way, medial rotation. This is referring to the shoulder. So ang position na nanay, duha ka klase sa position class. Pag abot sa inyong ROM, no, sa PT Eval 1, will become more master of this mga movement. No? So kung sa shoulder nato, i-position nato siya nakainana ka, you look at the in this position, the head of the humerus is usually popping out uh, from the fossa um, of your labrum, no? Of your glenoid labrum. Okay? So naga-pop out na siya dito sa fossa, no? Sa imuhang clavicle, no? Okay? So ana sa lips, ginatawag na to labrum. Ginatawag na siya glenoid labrum. Okay, kana siya naka-connect na siya sa glenoid fossa sa scapula. So ana siya, no? So when you do it like that, that is medial rotation because the head of the humerus move in the glenoid fossa. When you do it like that, that is external rotation. So if you're going to move it on the side, no, katong ana nga movement, ana na siya gaina. That is medial rotation, then kana siya, that is lateral rotation. Same na siya, no? Ana, medial, kaya kung mag-ana ka diri, ana na siya. Then kung mag-ana ka, lateral, kaya kung mag-diri na siya sa taas, nakagikan ana, ana, that is lateral rotation. Then you have your circumduction. So there are special movements, okay, we considered as unique because it occurs only in one or two joints type. So basically, kani siya mga special movements nga makita nato. Um, elevation, depression, protraction, retraction, abscission, reposition,
inversion, and eversion. So we have here elevation of the shoulder, shrug ka, that is elevation. If you're going to put it down, that is depression. And you have here protraction, so suwang, no? Ni mag-move forward, no? Ni katras nimo, that is retraction. So ana siya kani TMD joint mo. So siya move forward, that is protract, protrude, nagburot. Then kumabalik, that is retract, bawion nimo. Then lateral excursion, kana mag-ana here, no? Ana siya, di ba? Lateral excursion to the left and to the right. Common na siya kung di ba kung na kanya sukan, kiwian dahil di ba? Nga ba? Na mga inana na to nga mga expression. That is lateral excursion of the mandible. Then you have your opposition. So opposition ana ra, no? That is opposition. Sir, kung buto sa buti ay kanang mga naa sa gobyerno, they are considered as in the position. If you go against the government, that is opposition, which means to say, every movement nimo na siya'y contradiction or naay naga bangga niya. That is opposition, no? Ana, that is opposition. Ibalik nimo fingers nimo sa correct way, reposition. Then you have your eversion and inversion, that is in the foot. So if you move your, usually atong basyanan is the big toe. You move your big toe towards sa imong ankle, on the opposite side, that is what we call inversion. If you're going to move it away from that, no, that is eversion. So you have the range of motion. The range of motion is the amount of mobility demonstrated at a given joint. So there are two types of range of motion. You have your active and passive. Okay, so this range of motion is influenced by the shape of the joint. So, katong both ends sa bone nga nagmet. Again, the shape, uh, amount and shape of the cartilage, which covers the surface of the two bones, no? Katong hyaline cartilage na cover. Then the ligaments nga nag-stabilize niya. Then the muscles that is associated to joints or katong naka-attach nito nga responsible sa pag-move. Then amount of fluid, amount of disuse. When you say fluid, that is referring to your synovial fluid. Amount of disuse or amount of use is permi or panagsalang siya nimo gamiton. And amount of pain in and around the joint. So, ang mo controversial ani kay sa mga shape, kabalo naman to na saddle, na condyloid, ellipsoid, no? So, depende ang movement na nagra, no? Location of the ligaments, of the tendons, nga nag-stabilize. Okay. Now, ato to sa fluid, no? So, sa fluid, critical kaayo siya kanya, no? There are some instances na mawalaan og fluid at joints, especially nagkakatigulang ang tao. So, kung decrease ang fluid, ang primary purpose sa synovial fluid is lubrication. So kung wala na i-lubricant, once man siya may tabo sa movement, di ba? Magpilit-pilit, no? Manaingon nga, galaguto naman, kulang sa grasa, kulang sa change oil. No, wala ka pa change oil. Niya ang pa-change oil niya kay ang iyang ginasakyan kay mo Reyla. So, ano ba? Dili Reyla ka na. Nagabaklay ra niya mag-change oil sa na amount of disuse. So kung ang joints nato di nato sige gamiton, ang mahitabo ana mo tight ang mga ligaments nga naa sa iyang palibot. Pag ma-tight pati tong fluid mugahi. So kung mugahi itong fluid, then wala na, no? Siya lisod. Pero kung sige nimo siya gamiton, flexible ang ligaments, flexible ang fluid pod is humok. And amount of pain. So, kung sakit gani siya, di ginato ilikon. I know kung naiba ninyo nga nagbaklay og dugay na maol, no, nagdagan, di ba? Di bong ganahan gamiton. So, ang inyong mga tiil or whatever dira nga nagsakit.
Then we have the skin. So, discuss na nila yung skin, no? So, this is just a simple one, no? This refers to the membrane that covers our body. So, primarily, natay ginatawag nga membrane covering. Okay, so ang membrane na to, natay cutaneous membrane. So, kanang cutaneous membrane na to, ang part na is your skin, no? Consider that siya as cutaneous. So, under that skin, na siya yung mga accessory organ which we can find. Okay, so, primarily, ang function sa skin is for uh, protect us against mechanical and chemical damage. No? Example sa mechanical, kanang, diba? Kung bunitan ka, lugnoton, dili magisi, no? Kay tough man kay imong skin. Na habluton ni dili makuan, no? Chemical ning yaban kag mga unsa drang mabutang, o dili dayon siya nga mag adto sa imuhang panit, no? O sa imong sulod sa imong panit ilalom. So napay mag-cover. So, na siya. So under that, na siya special substance nga gina-produce sa imuhang skin. Now we have the keratin. Keratin is a protein nga na-produce na siya sa imuhang dermis, no? O sa imong epidermis rather. Na-produce na siya nya mo harden na siya. Kung mo gahi gani siya mo himo na siya murag flakes, no? Flakes ya murag kan ba murag himbis, no? Makita nato na siya sa to ang legs, no? Nga labi nag dry ang imong skin, makita nimo dito murag mag flakes pareha dito sa tiil sa manok, no? Inana siya, keratin na siya, no? Cornified naman ang layer na makita nato sa. So inana siya, no? Makita nato na siya magmapamapa murag himbis sa halas, no? Kaya tagkaluod ba ani o inana tag lotion, di ba mang lotion dayon ta. Okay, so it becomes tough. So that protein mo na yung nag-protect sa to ang skin para di siya makuha, no? Di siya madali-dali magisip. And also it protects us against bacterial damage and ultraviolet radiations because of the presence of melanin, which is produced by our melanocytes, which is found in the basal layer of the epidermis. So, sa thermal, so para di ka mainitan, then ma-regulate po ang imong body temperature through your special or accessory organ sa makita sa skin, which is the sweat glands, no? Kay na magsingot ka kung mainitan ka kay pasabutan na class kung magsingot ka, you are losing heat, no? Kay kung di ka mag-lose og heat, i-absorb din mo tanan, mo overheat ang imong body, no? Mo shut down dayon ang imong nervous system, no? Mo collapse ka, no? Ana. So munang magpaningot ka. So as the water goes out, it releases heat, no? So maintain muna nga ma-dehydrate ka kadugayan kung magsige ka bulad sa adlaw, inom gyud kag tubig po. So anyway class, the skin is the largest, largest external organ of the body. Okay, lahi po itong internal. Okay, then we have the waterproofing. No? Waterproofing, it contains lipids to prevent drying out. So, katong imong keratin, nana siya, di ba? Cornified man to, no? So, inana, go waterproof, serve as waterproofing ka na siya. Pero ang isa dito na go, himo sa tong skin na waterproof is your sebum. No? Or not the sebum, the the surodiferous glands which produce no? Sebaceous. Ay, ang isa na nakakuan sa imong surodiferous is your sebaceous glands. No? So, kana siya ga-produce na siya sebum. Oil. And ang purpose na ng oil is to make your skin waterproof. Nga tuluan siya gani ang tubig magtibugol, no? Murag di ba kakita naman sa oil nga
may oil ang surface ba siya ay sa tubig, di ba? Ang tubig dira is magtibol-tibol. Mo na sige kahitabo sa skin, no? And also it can serve as excretion site of the waste, no? Urea and uric acid, no? Pagawas na sa itong singot. Manang uban nga mga arthritis ho, magpasingot yun na sila, magbaklay-baklay ang hantod nga masington kaya para magawas ang uric acid niya sobra gawas pa nga iihi niya. So, ang skin na to, na siya duha ka layer. The outer layer, which is the epidermis, and the inner layer, which is the dermis. So, ang epidermis na to, lima na siya. No? May sublayer in epidermis. No? Di ba sa atong elementary, in high school, na siyang layer na to. No? Epidermis, na siya uh, stratum, no? Di ba? Na siya lima ka strata. No? You have your outer layer, which is your stratum corneum. Okay. Uh, then you have your lucidum. No, yeah, lucidum. And then your spinosum, granulosum, then stratum basale, which is the basement membrane, where is your uh, rapid production of new skin cell occur. Diri sa taas, kaning corneum, mo ni siya cornified layer, mo ni siya atong malugdan, matanggal, no? Ana, mawala. Diba? Manglugod man ta? No, kanang linugdan na to nga nagalupot-lupot, stratum corneum na. Okay? So, di siya magamit sa atong lawas. Diba? Ano na siya. So, stratum corneum, lucidum, spinosum, granulosum, and basale. So, kani siya ga-germinate o germinativum ang isa ka term sa stratum basale. So, ga-germinate ni siya permi or ga-produce bagong skin cells, kaning corneum naga-fill off. Okay, every day, diba, manglugod man ta. So, may matanggal, na po yung maghuli niya. So, ang lucidum class, this is a special kind of layer that can be only found in the thick skin, which is our palm of the hands and sole of the foot. So, nana siya stratum lucidum. Ayan na, sa lips. Baga, lips. Thick skin. So, kung inyong kagbagag lips, tinuod na siya. No? Mas tinuod na siya kay sa inyong kagbaga kag nawong. Sa nawong wala na yung lucidum dara. No? So, kana siya diri. Kana siya diri. No? It is a transparent. Lucid means it is a translucent layer. And then, ang dermis, na siya duha ka layer. You have your papillary, the reticular in the papillary. Ang reticular layer sa dermis is your reservoir sa water. Na siya dira ang tubig. So, inana siya. Kaya naaman na dira ang mga blood vessel makita. Then, ang imuhang papillary, mo na siya responsible sa imong fingerprint. No? It produces a unique pattern of creases of the skin, especially sa palm of the hands and sole of the foot. Unique siya, which is naray 1:1 million yan magkapareha ka og fingerprint. So, okay siya. Una nga ginagamit ni siya as identifier nato kay ang occurrence nga magpareha ta is very very minimal ato mga fingerprint. So, muna siya ang atong skin structure. So, this is now your epidermis. Muna siyang stratum corneum, stratum lucidum, granulosum, ano na din granulosum, then the spinosum, and basale or germinativum. Then you have your dermis. So, kani palang class ang stratum corneum, yung kasi halos di man mo mahurot akong dalikdik, no? Lugdan ako, di mahurot akong buling. Because your stratum corneum, although it is very thin, ang iyang kwan ana is 25 layers na siya ka-cornified, no? Cornified nga skin. So imagine 25 layers dagang kaayo. Yan ya. Then you have your dermis, which is not part of the skin.
not dermis, hypodermis, which is not part of the skin. No? So actually, ang hypodermis nimo or subcutaneous tissue is a connective tissue that connects your skin to the muscle. Okay? Siya anchors the skin to the underlying organs. It's either bones or muscles. Contains half of the body parts and acts as padding. So, inana siya ang function sa hypodermis. So, muna ni siyang layer sa epidermis gaya nga akong giistorya. Okay? So, you have your basali, which is the deepest, or ang isa ka term anan niya, germinativum. And then you have your spinosum, then granulosum, mo na rin eh. Mo lang ni class na interchange na ako ginano, nag-una ang akong granulosum. So, supposedly, nag-una akong spinosum. So, mauna unta ang granulosum, then spinosum, then basali. Then your lucidum, then your corneum, which is the outermost. Nga mo na siya scale-like dead cells that continuously fills off. Na siya protein nga, cornified protein nga mga itong keratin. Para dili siya dili ta mahumog sa tubig kung magumulta, no? Waterproofing, then plus the sebum. Keratinization is the process of hardening the keratinocytes or hardening of the keratin, no? Keratinization. So ang cells nga nagaproduce sa keratin is your keratinocytes. Okay? Makita na siya din sa imong epidermis. Then you have your melanocytes, which is basically found sa imong stratum granulosum or granulated. Dito na siya, no? Na siya dra makita nimo sugod ang imong melanin substance. Ang melanocytes naagi na siya gikan dito sa imong stratum basali ang kadaghanan niya. Okay? Sir, nga nang kaingon ka nga naa siya sa stratum granulosum. Kaya katong granulated nimo na structure mo na to siya imong melanin substance nga gi-produce nga adto siya sa surface, mga buak na siya nga ma-distribute siya din sa skin. Una siya maghatag skin color nato. Okay? So, gikan dito sa basali, melanocytes mag-produce siya melanin, maglingin-lingin. Hintod nga ang appearance na niya dito sa surface sa ikatulong nga layer from basali is granules. Later on mugagmay. Kung dili na siya mugagmay, mutapok, may mo siyang nibum or alum. Nana siya. So, muna siya dito imuhang melanin. Muna siya gahatag og color. Subot pa sabot, if daghan kag melanin productions, very concentrated, muna ang imong color is medyo dark din siya. No? Pero kung gamay ra, medyo puti ka. No? Medyo fair ang imong skin. So, na siya advantage ug disadvantage. Kaya siyempre, kung daghan ka og melanin, ang purpose of melanin is to protect us against harmful ultraviolet rays of the sun. So, protected dito sa init. So, bahalag magpainit dito, okay lang. Ang disadvantage, ini kagabi, di sa damakitan. No? Kaya dapat, sige tagmisi, ini kagabi. Para makitan ta singit-ngit. No? Okay? So, kung naiuban na to, nga ang colors nilang panit, ang ginaproduce nila is lahi-lahi color. Yellow, sometimes red, no? Or sometimes black, diba? Brown to black. But of course, it is also influenced by the amount of or sa food nga atong ginakaon. Especially presence of carotene. So, makaproduce na siya influence color sa ato ang skin. So, inani freckles. Ang freckles class, that is a concentrated nga nagtapok-tapok. Wala siya mag-spread. Una po iban nga mag-patches, di ba, puti-puti. We call it as vitiligo. Wherein, kana nga area, wala siya melanocytes. Okay? It is not contagious. Dili nato na siya kahadlokan. Unahin po yung ban nga walay melanocytes. We call them as albinism. So, kung tanawin mo ng albino, bisan ang ilang mata na
Wala na siya color. Ang iyang pupil is dili, ang back sa iyang pupil dili itom o dili brown. Wala. So, kada sila na siya tendency basta albino ka mag-isip kag focus sa imong eyes. So, if you're going to look at closely sa mata sa mga albino nga individual, ang ilang eyes, ang ilang pupil, sige, move, labi nag-init. Ano man, maglisod sila focus because of wala may kaning ilang eyelashes, wala may color. So, instead nga i-absorb or i-reflect ang light, dili siya ma-reflect, madiretso sa siya mata mo na maglisod siya focus. So, sulaw na mag-shade sila. No? So, even sa mga albino, uh, halos tanan yung part nila, no? Walay nag-produce og walay melanocytes, no? So, walay melanin. Inana. O, bisang kilay nila, puti. Okay, then we have the dermis, no? So, ang dermis niya, pinaka-outer layer, na-mention ako nito, papillary. Mo siya responsible sa skin trace. So, sa ato ang uh, no? Fingerprint. Um, at the same time, kuan po, mo po siya nga layer ang kung ato na siyang mainat siya, no? Ya, tatay itching nga, pero kuan niya, atong kaluton, sometimes ma-move na siya mga creases that will produce a stretch mark sa ato ang kamay. So, mga buntis, diba? Makita na to na. So, pasagdan lang tan siya, no? Kaya anyway, mabalik naman na. Pero kung ato ng kaluton, move, mainat, ma-stretch na, di na siya mawala. Or bisan dili sa mga buntis, no? Even na normal individual nga, medyo chabihon siya, ni kalitra siya o niwang, yan, na mag-produce ng mga crisis. Then we have the reticular, muna ito na-mention na ako, na info water reservoir because it contains blood vessels, sweat glands, and oil glands. So, na siya yung mga receptors. What causes normal skin color? So, muna ito ngayon na na-mention ako, melanin, carotene, and hemoglobin. So, katong mga pula, usually Russians, they have a very uh, ilang panit tungod sa siguro sa climate nila dito nga pila ka kwan ang winter dito gamay ra ang summer, kita nimo nga pula na sila og skin because makita man to halos ang mga blood vessels, no? So inana, so mga dugo dito nga mag-adto sa kapanit maaninag na to, so manang pula atong tan-aw sa ilang panit. Ang insect yellow, diba? So inana siya, so mo ni siya um, example sa skin na to, no? So epidermis. Okay, dermis ang pinakabaga. Then you have your hypodermis sa mga fats. So, kita nato dira mga appendages or mga accessory organs sa skin na dira ang sweat glands, hair follicle, then you have your sebaceous glands, then you have receptors. So, unsa ka mipis ang atong epidermis? Nakita mo kung or naakin na mo napasok nga nagblister, natanggal kanang natanggal classes nga skin mo na siya kamipis ang imong epidermis, di ba murag plastic na siya kamipis, pero kana siya kamipis lima na siya ka layer na siya nya kanang kada layer na sub layer niya, no? Corneum 25, then you have your mga 16 to 17 ang imuhang granulosome, then spinosome, replace na siya na sa mga 7 to 8 layers, then basali, single layer na ganito ka basement. So, na siya kamipis. Okay, so
Wala niyo siyang i-delete ng mga joints, no? Kay delete naman ni nato siya na-discuss naman nato siya ito niagi. Ade, escape lang na ako, no? Kaya na-upload naman ako. So, effects of aging on joints. Kung sa may effects sa, kung magkatigulang ka, sa may effects sa aging sa atong mga joints. Of course, tissue repair slows down. So, kung ma-injured ka, dugay maayo ang atong joints. Matakilo ka sa una, 3 days or 2 days ayo na. Karon may edad kag 45 pa rin ako, mga naa ka sa 40s, natingala ka nga, natakilo ka, halos mo take naman og sa kasimana aya mo heal, mawala ang sakit. So, na siya, no? Of course, then synovial fluid production is already decreasing. So, dili na kaayo siya mobile kayo ang joints. And tendons and ligaments become stiff. No? Di siya flexible, mabitan na sa una. Uh, Gamay pa kong tiyan, mag-bend ko, or bisan dako pa akong tiyan sa una, mag-bend ko maabot na akong floor. No? Ma-flat pa na ako akong palm sa floor. Karon na, maglisod man kog abot sa akong ankle na ito. So, ina na, less flexible na. So, of course, because of less flexible na, ma-decrease ang range of motion. So, nana na yung mga sakit nato sa mga joints. You have your arthritis, diba? Mag-inflame arthro sa inyo maabutan ninyo dito sa inyong medical terminology, may yung pag-arthro that refers to joints. So, itis, inflammation. So, arthritis, inflammation of joints. So, natay osteoarthritis. Sabot pa sabot, osteo means bone. Arthro means joint. Itis means inflammation. So, inflammation of the bone on the joints. So, ang nitabuan na class, sa mag-discuss lang ko gamay nga pathophysiology, maunik siya cartilage ni, di ba? Ang end sa bones, naman siya cartilage, no? Kung gakaumog manok, di ba? Sa end sa bukog, nakikita niyo nga puti. Kitawag nato na siya hyaline cartilage. So, sa osteoarthritis, kay bones mag-inflame. Kung sino man nagka, ang kuha na class kay ang cartilage na erode. Natanggal sa siling na fraction vermi, matanggal na siya. Kay wear and tear man. So, pagka mahilis na to, bone to bone na yun. Pag contact sa do ka bukog, mo inflame to. Pag inflame ato, mo nang osteoarthritis, mo inflame ang bukog sa sulod sa joints. So, apil na lang ang joints na kwan. Actually, ang main cause niya is ang end sa do ka bukog. Rheumatoid, caused by transient infection of autoimmune. So, rheumatoid arthritis, lahi siya. Kaya ang nag-inflame is the surrounding structure or structure that surrounds the joints. So, basically, ang imuhang synovial membrane or even ang imong fluid, no, na-infect. So, inana ka magkaram pa. No? So, pag hubag na niya, na huot madayon ang joints. Di siya ka-move. Walay problema ang kwan, pero kay hubag man ang synovium, so nag-accumulate ang fluid dito sa joints. Maglisod na siya move din. So, may ilang yun mo siya, no? Ang difference sa osteoarthritis o rheumatoid, ang ilang inflammation, ang iyang paghubag is lahi. Usually, ang sa rheumatoid, pula kayo siya. Nga, burot o init. Ang pain po niya, bisa nakarest ka, ang osteoarthritis, usually mo sugod na siya gubag kung magamit na nimong joints. Kung wala pa nimo nagamit, wala. Ya ang pain mo occur pod kung butangan lang nimo siya og bugat. Pero inig naka-relax, walay articulation or walay pan sa joints, walay pain. Ana na siya. So you have joint infections such as Lyme disease. Ang carrier ana siya sa infection is your tick vector or kanang kuto sa iro nang mapaakan ka. Yan, labi na dapit sa joints.
your gout, metabolic arthritis, no unknown cause, sobrahan ka sa uric acid. Yan kanang uric acid nga na-collect dito sa joints, mag-form siya into crystals, no. So imagine nun lang nimo kanang bugbog nga or bildo nga gi-ground kunya matumba nimo ba sakit, no, kay magtino man kay ito magtusok-tusok pa ni. Imagine nun na nimo nga naa siya dito sa joints, ya mag-move ang imong tissues, ay nana na siya sa gout. Then you have your fascia. Okay. So these are connective tissues, no? Ang fascia ga-covers na siya sa muscles. Okay? So dira ga-cover kana siya, covering ana niya fascia, no? So ang muscles na title kung ka klase, uh, duha at tulo. You have your skeletal, then ano yung appearance sa skeletal na to, may daghan siya stripe, no, because of the presence of the actin and myosin filament, no? So may stripe. So ang other pong pangalan sa skeletal muscle is your striated muscles. Striated, no? Na siya origin, insertion, innervation, and action. But anyway, when we reach muscular system, we will emphasize that. So inana siya, no? Appearance siya. So ako lang nang siya i-mention, no? So mo na siya din. Then ang isa pod ka klase sa muscles is your cardiac. Makita lang siya sa heart. Ang smooth muscle, makita lang siya sa mga internal organs, no? Sa stomach, sa kidney, nasa sa mga smooth muscles. Sa liver, sa imuhang large, small intestine, spleen, say smooth muscles. No, kaya na sa internal organ. Uterus, na. So skeletal muscles are named according to shape, size, number of heads, belly's position, deep attachment, and actions. Yan na siya. So later on, we will discuss that. No? Then you have your ligaments. Ang ligaments, these are supporting structure that holds the bone together. No? So stabilizer ni siya, ginatawag ni siya nga static stabilizer. Nga nung static man, kay non-contractile ni siya nga tissue. So let's take for example, dara sa knee, no? Kani, this is a ligaments. Kani patella man ay, kani femur, kani tibia. Kana siya example siya sa ligaments. So nag-connect siya sa duha ka bukog. So, this is what we call medial collateral ligament sa knee. So, ang purpose ana niya is to stabilize, no, sa joint. Then you have your bursa, which serves as cushion, no, protects us kontra sa mga fractions. So example sa bursa nga naa, diri kani sa elbow. Tukod nimo imong elbow, di ba? Dili dayon masakitan. Anong dili man siya masakitan nga nakatukod man siya sa hard nga surface. Bukog man ni. Because of the presence of the bursa nga naa dira. It serves as cushion. O, dira sa shoulder nimo pila ka bursa ang naa. Daghan kaayo. Kanang blue, ano siya, no? Synovial sheath. So sa joints na siya, no? No, sa joints. Nana siya sa tendon. Yan, nag-lubricate sa tendon. So, example na niya, kana, no? Tendon sa fingers. Dili, ano siya, synovial sheath. So, nagya po na siya fluid niyo para makamove ang ato ang tendons out, in, out, easily. So, but there are times, no, nga kung mag-inflame na siyang ang synovial sheath na to, mag-inflame, maglisod siya, di ba? We call it as trigger finger. Nang bamito nga mag-ana. Yeah, pagbalik, gahi kayo, makasyagit pas kasakit uban. Call that as trigger finger. Nag-inflame ang synovial sheath. So we have here mga blood vessels, so we will not talk about that anymore. Kay ma-discuss lang na nato as we go along. So gusto ko na ko i-discuss this one, no? The membrane. Kani. Serous membrane. Okay? Kay related ni siya dito sa ato ang
uh, related din siya dito sa ato ang kuan kanang cavities, no? Di ba you have dorsal and ventral cavity. Now each of these cavity classes na ano siya yung membrane covering, nag-cover sa wall o nag-cover sa internal organ. Okay, so we have serous membrane, natawag nato na siya nga serous membrane. Okay, it lines the cavities of the trunk and are reflected into the mobile viscera lying with these cavities. So na duha ka layer ang serous membrane. The pericardial, the 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 oh, na siya duha ka layer, no? Katong naa sa wall o naa sa organ. So we have the visceral layer which refers to the organ, and your peripheral layer, no? Peripheral, no? Peripheral means side or wall. Medyo naglang ako kay na pa ko sa sakto nga term. So let's take for example, kanina, consider nato ni. Okay, dito sa imuhang lungs. Okay, nana sa serous membrane, pero kana nga membrane nana sa specific name kung diin sila malocate, kung asa sila malocate. Let's take for example sa chest. So sa chest, naman kay lungs, no? Naa kay so may daan dira nga membrane. Nana sa layers, no? So diri sa abdomen, naa kay peritoneum na ginatawag. Peritoneal. So naa kay peripheral, naa kay visceral peritoneum, o na kay parietal peritoneum. Parietal means dito sa wall. Okay? So parietal and visceral peritoneum. Okay? So inana siya sa kanang visceral sa organ na. Sa chest na kay parietal pericardium o visceral pericardium. So cardiac man na siya sa lungs. So inana siya. Sa lungs, sa heart. So visceral pericardium and parietal pericardium. So in between ana nila sa duha ka layers sa serous membrane, ana say serous fluid. Ang purpose anang fluid is to lubricate nga dili magdikit. At the same time murag sealant na siya, sealed, no? Just in case no nga naay saman, at kita matusukan nya dili gyud siya maabot sa sulod. Ang katong fluid molek man to pag sulod niya ato dito, iyang i-sealed tong lungag. Dili na siya unsa man. Okay, para dili na wala na makasulod, wala na makakuan, gawas. No? But of course, kung naka-bleeding sa sulod, that would result to internal bleeding or internal hemorrhage. So we call that liquid as your serous liquid. Okay? So, kanang mga bones, dito lang na ako na siya i-discuss pag-abot sa skeletal system. Okay? So, thank you for listening, and I hope this lecture will be informative. At the same time, you learn a lot. You will learn a lot from our lecture today. So, thank you for listening, and good morning.